الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه غر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحضور الكرام وأيها المستمعون، ما زال خطبتنا عن فضل الصلاة الصبح. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر في ليلة البدر، فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضمون في رؤيته، إن استطاعوا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون فيكم في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يرجع الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو عالم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. أنبأ الله تعالى فو كاولن منظم كبركده ككندا ينافي أكان كندا مسادو كجنوب يافا ديلي أكان جنوب يافا كسيريا على الله تعالى يلي كلبانتياي كتاني فوتا بجلنا مساكلن دو فلانانت فرالي أكام كسيريا كفو محمد ياكا جونيه أكا تشيدندو هناني كيسي كانيني الله تعالى في أكو جيدي محمد كان أنا صدن كيو أني ماو منو تبرا محمد كوني لديك كوني مايا يفوقتا سيجو لما كانيني الله تعالى في أكام فرأو جمع كل سبان دلينكا أتمنى في بلما لملكة لو كنا كان سيباو أنا ولندا تمنى نودي كتبا تمنى أنكم جورا سلف سمانتيا لكان كرن يا بولما فجر سلي أني سافو سلي ولندا تمنى بيتا لك فجر سلي أني لا سرا سلف سمانتيا ni dina hanafiya la no de islamiya dinai mamiya yereye ko alaye nim bato flal no yaye ibake ake wati la ikanka don ka fo Allah ta'ala yi fil subandi aye bonye kiye no yendi ro keren keren yendi barako folen kama. ودلو جرير بن عبد الله البجلي الله تعالى جنبما أقول بألكرف صلى الله عليه وسلم دوندو سوف ليلة البدر لا ويكالو أكلتان أني سبا تاني ناني تاني دورو فلا سما سما لي بنونو نينيو أنجل كالو جيا كولا وكالو كنجيلن دو كوسوبي كوني دون كوفوليون كرا يا كنجا كالو دلاجي أصرلا كافولوما إنكم أو منهم بندافع سترون ربكم abna utigi ala yede kama tarawna hadha alqamar iko chogo yala unyebe ni kalo den na chogo mi kalo kletan ani saba tani nani tani durusu
i to yoro dugukolo kan se ka kaloden ye k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn ɲɔni ka fɔ i jɔ i kunkolo labɔn fɛnɛ k'a lajɛ o dɔn kalo tɔ fɛn ye i b'i kunja dɔrɔn i b'a ye ko kira ko u bɛna kalo ye o cogoya de la badenw nin ye kuma kɔrɔma de ye n'a y'a sɔrɔ i ye kuma in kɔrɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ka d'a ka kuranɛ ko de kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun maaw bɛna alikiyamati jɔ dɔn u balola nin diɲɛ in na u ma ala ye ala y'u faga u ma ala ye a y'u kunu u m'a ye a bɛ tila k'u don tasuma kɔnɔ u t'a ye suturalan de bɛ kɛ a n'u ni ɲɔgɔn cɛla la hali kiyama kɛnɛ kan nka ka o kuma o jɔlen n'o hami k'o gɛn ka bɔ sahabaw dusukun na kira ko u bɛ ala ye i n'a fɔ u bɛ kaloden ye cogoya min na yalasa o sika ka gɛn ka bɔ yen nɔ o tuma fɛnba de don ala k'an kisi maa kofɔlen tɛmɛnen ninnu na minnu ala y'u dan u m'a ye a y'u faga u m'a ye ka na se lahara yɛrɛ kɛnɛ kan fɛnɛ suturalan ka don ni ala cɛla la Allah tabaraka wa taala ye nin fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na nka ala kira ko fɛn dɔ de b'a to e bɛ se ka kɛ sababu ye i yɛrɛ ye ala ka ɲama kɔfɛ ka Allah taala ye dɛ baara de bɛ yen n'i kɛra o baara kɛbaga ye suturalan min b'i ni ala cɛ n'i tɛ se k'a ye lahara o bɛ bɔ i ni ala cɛ i ka o baara sababuya la ko tuma min kira ye nin fɔ olu ye a ko in istata'u n'aw sena dɛ Allah tugulabu foyi de kana dankari aw la ka aw bali o kana sɔrɔ sufɛ baro fɛ o kana siraw gɛrɛn baro fɛ baara giriya baara gɛlɛya o kana aw bali o la foyi kana sen ka don aw ni seli wagati fila cɛ salatu qabla tulu'i shams seli min bɛ kɛ ka fɔ tileden joli ye aw kan tileden ka yenge aw kan an b'a dɔn o ye fajiri seli de wa salatu qabla ghurubiha ani seli wagati fɛnɛ kɛli seli wagati min bɛ kɛ ka fɔ tileden binni ye o ye lasara seli de ye o tuma ko ni nin seli wagati fila sabatira aw bolo a sabatira maa o maa bolo alikiyamati jɔ dɔn nin suturalan min ni ala y'a fɔ k'o bɛ bɔ e ni ala cɛ i bɛ ala ye an bɛ Allah taala deli ala ka nin baara farifoni ala k'a di an ma an ka dumuni nin baara in ka ala k'o nɔgɔya an ye laɲini ye ala yeli de ye ala yeli ye alijinɛ kɔnɔdɔn de ye an bɛ Allah taala deli ala k'o de nɔgɔya an ye a nana hadisa la ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko alijinɛ dɔn kɔfɛ kado bɛ kɛ hadamaden ye alijinɛ kɔnɔ kado min ka bon ni alijinɛ kɔnɔdɔn ye o de ye ala ye dɔn ye wala an b'a ye ko b'ale dɔn Allah taala k'a nɔgɔya ye sariya bɛ k'a yira an na a bɛ sɔrɔ sira dɔ de fɛ an kan ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ o de ye seli ye wala foyi kan'i fari faga ala kira b'a fɛ k'o de yira sahabaw la sallallahu alaihi wa sallam foyi kan'i fari faga foyi kana don i n'a cɛ kana sɔn foyi k'i bala la ala bɛn kabiri sunɔgɔ wagati de da joona pour que i ka fajiri sɔrɔ i labɛn yalasa i ka lasara sɔrɔ ka se la wagati la munna nin nafa in kama ala bɛn de i yɛrɛ dilan a kama ka d'a ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ dɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka faamu ko ɲuman di an ma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a kan bɛn sawaba la Abdurrahman bin Sakhr Abi Hurayra Allah ta'ala jɛnba a ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam yata'aqqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar ko melekew k'u bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔnya aw kan dɛ sufɛla melekew minnu nana dugukolo kan kana sariyaw ta ala ye ani tileganfɛla melekew minnu nana tileganfɛla kibaruyaw ta ka taa n'u ye ala fɛ yalasa ka kɛ sariya aw kan u tɛ ka taa ala kunnafoni dɛ ala b'a bɛɛ kalama hadisa yi laban b'o f'i ye o yajtama'una fikum ko ni meleke fila bi ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan salatu subh wa salatu al-asr sɔgɔma seli n'o ye fajiri seli ye ani lasara seli u fila bi ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di minnu sira an kan olu u bɛ si fo lasara seli wagati ka se u bɛ misiri kɔnɔ ni lasara selilaw nana dɔn olu b'i bɔ o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛ kura minnu fɛnɛ kan ka si olu fɛnɛ nana u nɔra bila o la ninnu b'i bɔ u bɛ taa n'a y'a sɔrɔ
minnu fana sira n'olu b'a fɛ ka taa sɔgɔma fajiri wagati la mɛlɛkɛ kura minnu bɛna olu bɛna fajiri selilaw nana ninnu bɛna ka n'u kunbɛn u fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan ni lahaliya de la kira ka ɲɛfɔli la sallallahu alayhi wa sallam o de ye k'u fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan seli wagati fila de la fajiri seli ani lasara seli ko ni mɛlɛkɛw tagara Allah tabaraka wa ta'ala yas'aluhum wa huwa a'lam bihim a b'u ɲininka tugu bolo ma k'u ɲininka k'a sɔrɔ a b'aw ka lahalaya kalama ka tɛmɛ mɛlɛkɛ ninnu kan kayfa taraktum ibadi nin ye kumaba de dɛ e yɛrɛ ka jɔnya danbeya ka taa i yɛrɛ ma k'i ye Ala ka jɔn ye an bɛ se k'o kɛ k'an yɛrɛ lajiya mais mankutu dɔ de ka sɔrɔ e la ko don o don Ala b'a fɔ e ma o mankutu kama ko ale ka jɔn de y'i ye o ye nin seli ka sabati de ko Ala bɛ mɛlɛkɛ ninnu ɲininka de kayfa taraktum ibadi a ye ne ka jɔnw to lahalaya jɔn na ne ka jɔnw Ala bɛ ka wasa n'u ye sisan ninnu ye ne ka jɔnw de a y'u to di wa huwa a'lam bihim k'a sɔrɔ Ala b'u ka lahalaya kalama ka tɛmɛ u kan sirru dɔ de bɛ kuma in na gundo dɔ de b'a la ko mɛlɛkɛ ninnu b'u kanto taraknahum wa hum yusallu anw bɔra sisan an bɔra yen nɔ sisan an y'u to u bɛ ka seli u nana seli wagati la n'a kɛra lasara de ye walima n'a kɛra fajiri de ye an bɔra k'a sɔrɔ u nana fajiri seli de la wa ataynahum tuma min an kun bɛ taa fɛnɛ an taara ka t'u sɔrɔ wa hum yusallun u kun nan'u ka lasara seli la walima u kun nan'u ka fajiri seli la mɛlɛkɛw de bɛ nin seereya jɔ mɛlɛkɛ jumɛnw minnu y'u kanto Allah subhanahu wa ta'ala ma ataj'al fiha e de bɛna fɛn dɔ dan nin dugukolo in kan man yufsidu fiha min bɛna tiɲɛni kɛ wa yasfiku dima u bɛna joli bɔn de kɛ u bɛna tiɲɛniw de kɛ e bɛ n'olu dilan bilen wa ayi dilan kun t'u la i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɛ k'a ka kuma tiɲɛtigiya yira mɛlɛkɛw la ka fɔ lahara ɲɛ k'a fɔ ne de b'a dɔn ɲuman bɛ bɔ ninnu na ne de b'a dɔn jɔn kunnadiw bɛ ninnu na ne batobagaw bɛ ninnu na ka kɔn aw bɛ ka jɔrɔ ni min ye o tuma Allah subhanahu wa ta'ala bɛ waso ni nin mɔgɔw de ye n'i b'a fɛ i ka ye o mɔgɔw cɛ la i b'i jija nin wagati kɔfɔlen fila i k'i fasa fila ala dɛ n badenw a don a bɛ yɔrɔ min sisan a ma nɔgɔ dɛ ne bɛ ka mɔgɔ joli bali fajiri la parce que a wagati bɛ bɛn ni sinɔgɔ diya wagati de dɛ o wagati b'a sɔrɔ i mako b'i ka birifini na o wagati b'a sɔrɔ i mako bɛ i ka guloki giriman de la k'a ladɔn mais ka sen k'i yɛrɛ sama ka bɔ salaya dilan kan ka bɔ farifaga dilan kan yalasa kana ala jɛ ɲini ka ala ka hakɛ di fɛn dɔ de b'o k'i la fo a k'a sɔrɔ limaniya ni ala kanu de bɛ yen nɔ wa n'o limaniya ni o ala kanu sabatiri la de e bɛ mankutu ala fɛ k'i fara a ka jɔnw kan k'a fɔ kayfa taraktum ibadi mɛlɛkɛ wa ye n ka jɔnw to cogo di ɲɛ tɔgɔ b'a de dɛ ko ala ma ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ma bonye fo sira si fɛ kuranɛ kɔnɔ n'o bonye sira ka bon ka tɛmɛ jɔnya kan alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab tuma min a bɛna ala kira ka bonye fɔ bonye dira a ma ni sira min ye o ye kuranɛ de ye a m'a fɔ ko man tanu bɛ masa ye min y'a ka ciden bonye ayi a ka jɔn a ye kitabu jigi a kan subhanallazi asra bi abdihi min al-layl tanu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye saniya ba ye masa dafalen min ye sufuro tagama kɛ n'a ka jɔn kɛ ye nin jɔnya ye f'i ka jɔ ala ye de wa fo nin baara ninnu de ka kɛ dɛ wa an fɛnɛ an filɛ an b'o lahaliya de la dɛ an b'o lahaliya de la an fɛ an ta tɛ dɔwɛrɛ ye an ye nin degun minnu fɔ fajiri wagati la ka dibi cɛ ka na ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ka seereya tigila mɔgɔ ye ni limaniya ye koyi yɛrɛ yira tɛ se k'i bila o la koyi ni yɛrɛ yira dɔ o ye wagati tɔw ye nka nin wagati b'a sɔrɔ degun de bɛ n'i kan ni degunnen de don sunɔgɔ giriya b'i kan i sɛgɛnnen don i mako bɛ lafiya de la i b'i sama ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na de ka na di n'a ma kɛ ala kama a tɛ laban n'a daminɛna a tɛ laban dɛ nka n'a daminɛna ala kama de a bɛ laban o kama bɛɛ rujula yɛrɛ cɛya yɛrɛ silamɛya la o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye o de ye cɛya ye i bɛ k'a kɛ ala de kama i bɛ sabata a kan wa n bɛ duma kan dɛ nin de ye cɛya ye o de kama Allah ta'ala y'a tigilamɔgɔw tanu fi buyutin azna Allah tabaraka wa ta'ala ye jɛndi so dɔw an turfa
Kobolota Ukobolota Katani Jume, Koko Joina Fambu Konana Chome Misiriula. ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال كالله سبحانه وتعالى كسمه كوننا نقرأ نكلاي نسلي ولويه نذكر وكليه سبحان الله فويه نسلي كليه تيادلو kaduma gangeli ceyadelo fika ke ceyede fika ke mamu yuleyede ni ceyati la itse ka laban koy ni adam ne atelama mo joli yalla ba e kala je wakati do temela sungalo masalan sungalo kile dama do temeto ibaye misiri be fa ngana be sa ceya yoro ma do ibaye mo be ya amma ko be ceya de Allah ta'ala yuma mutu akor rijal ko cewdelo لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كو كاتيا كاتوليكا جوكي نسلي كيليه على باتوليه كو كاساني فريمو بالي ولا ukachike mu bali ola ukanyana maya here nyini sirasi mu bali ola ube wulika joke kaniseli udi Allah ta'ala makom chukoni Allah tabaraka wa ta'ala bafe ola ni bafe ka paratiuka ijija ni seli wakati damado ya la gelemaw ye ijija ibulu do iganyana maya kanonala nodu do nala to be no yayima amba Allah tabaraka wa ta'ala deli akafam ko yumandi amma watma Allah subhanahu wa ta'ala awasara bonye jon tuma min meleke uye la gosilike ka fo hadama deun utuna hereke dugukolo ka ubecheni deke esorla mo uchela alabe wasoni mo minu ye meleke ula ka fo yenya dikela de afle aude kono na dugukolo ka ubecheni deke ubiya no we munaya sisa uye dibicheche kana munafajirila una na ala batolidela uyuka bara ubla kana munala sarala una na ala jeyini dela esorla o jama chela ni alabe waso meleke ula liye akaka akafima kafoko Allah ta'ala kajo ambe Allah tabaraka wa ta'ala deli ala kono ya ayi timekoni ma Allah tabaraka wa ta'ala kadi amma aqulu qawli hadha wastaghfirullah jalilan li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أم الله تعالى كولي من ضم مسمي أما من نك أيربا كوني من سرلا فرمسوكمات أما نورا بلا فين من أيريه عليه الله تعالى ذكر تعالى كروتا دانا kasoroka hineni kisimina fe akonji di chidem banka ana sodon kew ani mawo manot gura chidem koni la dege koni mayaye fokata se jodom ambe Allah tabaraka wa taala deli akan fara ujma kul subandilenka balmaw Allah subhanahu wa taala yabonyeke fajri selilawiye kaira kafo ube Allah taala ka koloshili ana kala tangalile kono uye bara kologele minke o bara tono kama Allah taala fene butana الله سبحانه وتعالى كو أبو زهير كحديث الله أروى كو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني فجر والعصر كو على كرر عليه صلى الله عليه وسلم بكان عفو كو أكادو جوريكم نو يتسمى دي yalsai kana jin islamiya wulika jo akumbato yewa kwa ale Allah subhanahu wa ta'ala ka chidem bawo kunafon ko alaka ni tasma ko fole ate masi soroka nyangata tasma inti masi jeni mami selila ka konkle bonye mami selila ka konkle vinye ni dumera ke ni kankoy badeni ebelewede ni bayra sikatala fion la belebele de fleni de anga njija anga ni seli nun topoto anga njija anga ni seli nun angu koroshi ni seli wakati fula alakra yuma mutu fotuni sallallahu alayhi wa sallam قال في حديث ابي موسى الاشعري من صلى البردين دخل الجنه مما مي وقت اسمالين فلا سلي اتغلاما دونا الجنه
ama fo abina don akwa donna de kama wakati sumalen fly wakati jumai fajiri seli ani la sara seli fajiri seli wakati ani la sara seli wakati koma min yu fla seli o tigla mo donna aljine ko aba Allah subhanahu wa ta'ala deli nim batoluno ala kun no ya ayi badem an filɛ bi alhamdulillah mɔgɔ caman kun bɛ ninnu kɛ nka an donna lajarabili dɔ de wagati kɔnɔna na o bɛna mɔgɔ caman bali a ka lasara di wagati la an ka balontan wagati kɛ ni balontan wagati sera i b'a ye mɔgɔw bɛ lajarabi seli wagatiw bɛ tɛmɛ ka wuli ka taa seli kɛ miniti 15 miniti 10 miniti 7 an bɛ jɔ la ka wuli ka bɔ balon kunna ka t'o lajɛ ka segin walima ka bɔ télé kɔrɔ walima ka télé faga yɛrɛ i nɔ la ka seli o temps tɛ sɔrɔ an bolo mɔgɔ caman bɛ sigi fo ka seli wagati min tɛmɛ lasara u caman bɛ bɛn ale de ma fɛn min don a kan k'i jɔrɔ dɛ Burayda ko kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin k'olu tun bɛ alakira nɔfɛ don dɔ kɛlɛbolo dɔ de fɛ jihadi kɛlaw hadisa lamɛ dɛ u tɛ yɛrɛ sagoya la dɛ u tɛ fɛn wɛrɛ la dɛ u bɛ jihadi de la fi yawmin dhi ghaymin don dɔ mulanga de kɛra a dɔnna a jihadi don bɛ na ni mulanga de san minɛnen don tuma dɔ la tile bɛ ban ka bala i la a bɛ kɛ hali ne n'anw fɛ yan nɔ i bɛ bala ka seli fana wele k'a mɛn dɔrɔn i b'a fɔ kelen a sera kelen wa bile o bala n'a ɲɔgɔnna bɛ kɛ dɔn minnu na o dɔn ɲɔgɔn dɔ de don k'olu y'u sigilen to alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye lajɛli kɛ a ko a ye lasara seli wa ko n ko ayi k'an ma lasara seli ko bakiru a ye toliya salatul asr ni lasara seli yɛ dɛ a ye kɔn a ka seli a ye toliya ka seli fa innahu aw k'a dɔn dɛ man taraka al-asr ni maa min y'a tugu ka lasara kelen bɛɛ bila faqad habita amaluhu i ka baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna la hawla wala quwwata illa billah lasara kelen k'i tugu k'a to yen k'i ka bato dajira an ka nin kalo kelen tɔ bɛna kɛ cogo di don o don maciw fanga de bɛ k'u la ka taa ka tɛmɛ tɛmɛnenw kan an bɛ bɔ qualification tɛmɛna sisan an taara kan yɛrɛ de la an ka jamana gagnera an tɔrɔ de la fo an nana se demi finaliw ma quart finaliw ma ka taa se fo finali t'a dɔn ni ala ma far'i kan kan kɛ ni a hɛrɛw baro bɛ bɔ mɛnɛ o b'a sɔrɔ ɲuman tɛ fɛnɛ fɛ ala k'an kisi ka bɔ ko lahaliya la o tuma a ka kan k'an yɛrɛ jɔrɔ nin fɛn ninnu tuma bɛɛ u bɛna ka na dɔn aw n'an ka ko dɔw de ni ɲɔgɔn cɛla la u bɛna don banaminina de an n'an ka fɛn dɔw ni ɲɔgɔn cɛla i yɛrɛ kɔlɔsi silamɛkɛ hafidu anfusakum qabla an tuhasabu i yɛrɛ bakun kɔnte bɔ yanni kɔnte bɔbagaw k'i kɔnte bɔ nagasi joli de bɛ ka don i ka baaraw la yɛlɛma joli de bɛ ka don a la a bɛ ka jidi wa a bɛ ka nagasi ni nin tɛ sɔrɔ i ka baaraw la dɔrɔn hɛrɛ tɛ yen ɲɛta tɛ yen parce que i tɛ se ka bɔ a kalama e taara ɲɛfɛ walima i ma taa ɲɛ i tɛ se k'a dɔn f'i k'i yɛrɛ kɔlɔsi de mun de donna an kun pɛrɛti la n ye mun de sɔrɔ tɔrɔla bi ne ye mun de sɔrɔ ɲɛta la nin ko in na f'a k'a sɔrɔ i b'o kɔnte bɔ de n'o tɛ baara o baara la hɛrɛ t'a la e silamɛkɛ e silamɛmuso sigi i ka nin kɔlɔsi dɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'an ka ɲɔgɔn nɛgɛ kan ye ko seli t'an ɲɛ ye k'a sɔrɔ hadisa kɛnɛman filɛ nin ye ni kira ko sallallahu alaihi wa sallam seli wagati kelen a toli ko y'i ka baaraw dajilen de wailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun bone bɛ seli la u ye dɛ kuranɛ kɔlɔji seli la minnu b'u ka seliw kɔnɔna na u ɲinalen don u bɛ seli nka u ɲinalen don seliw kɔ u bɛ seliw ɲinalen don seli wagati kɔ a sigilen filɛ nin ye n'i ye nin tafsiri lajɛ dɔnnibagaw b'a fɔ de k'a tigilamɔgɔ tɔra sigilen seli wagati bɛ ka tɛmɛ a b'a fɔ sɔɔni n bɛna seli ko seli wagati bɛ ka jigin a bɛ ka jigin fo seli lasara wagati tile ka jigin bayna qarni shaytan tileden ka jigin shaytanɛ biɲɛ fila ni ɲɔgɔn cɛla la ni sisan tɛ an karamɔgɔw kun b'o yira i la o bayna qarni shaytan a bɛ kɛ wagati min na i b'a ye tile a b'a fɛ ka bin mais a bɛ farinya n'a farinyana yɛlɛ dɔ bɛ bɔ ta a bɛ komi cicida de bɛ k'a la a bɛ f'o ma ko bayna qarni shaytan ko wagati de k'a tigi bɛ wuli ka seli wa kira ko tilka salatul munafiqin nin ye munafiqw ka seli kɛ wagati de
seli wagati kelen pe kama kira sena ki ka munafiya da kene ka e kala e wa ifene be to seli ya kharu yalila ibito da sara ya kharu yalila ni machi bana mina ni keta ni ngera ibito sala ya la fibta jigi ko milen kono nana otman jero lendo mina wal makira ya mbaka mina etabita wolo odela wala kan koloshi an koloshi badew am Allah tabaaraka wa ta'ala deli fam ko nyuma ala ko ti amma wuli ka jo ani chesri yalsaka Allah tabaaraka wa ta'ala yasro ala kan no ya hayi ati soro ganzale Allah tabaaraka wa ta'ala ni maminu fo ko bone buye ko seri lawde do don ba ko de ube seri wakati ube bla katoka makoroni ko ba ya karu fo wakati be ko ni wakati bora de baseli ni seli wakati taraka bantu mami ubaseli ankrabo alaji Suleiman ako ko atigla mo misale be kom yere punto la sugu mindo mo mi ni ka dumuni mine ika daraka ma songa di ma wakati la foseri fana ayi kan selif dira klela fana fene mina ma songa di ma fosoro fana ananu sababe taka musiki boroki ka ayi tonyo de walma ila jiade kasoro nun kele on kele no kundira o diwa kele ku bese ka na yu flifli nyogonka kini ko ngoto nyogona ki ko fara nyogonga itise wati fenye ere fene fari kolote la fia feu ki be ni fardan nun be fara nyogonga kundi la fia le atise ka nyewo atise ka nyewo wa ko ina na fege ya on bolo ya no ka se degere la selifana temena ya to yamba la sara fara nyogonga kramo ma ko wenyewa ko wenye na yala ebe ka blan darura min kama o de a darura yo ambora kafiye ko kila ko jihadi kelaw de jihadi kelaw bakiru ay tolianaye ne ko ni be se ka famya choko di an fe yando an balakaw lu fele tay ka bako ni yoro la ita do soro abugulembe kugla de la kabi asigira selifana na fo fitiri ya de songa wuli ko mo ko ro bale ka senga ka bako ibe ka halala ni me yebe ka yele maka ki harabu ye choko di dos gile do ka sensene ko ale be sendala wal mabi jebidale la fo wati num bibi temaka ate wuli ka se halala wari bi bolo bi ka nyini halala do na ibe ka yele maka ki haramu ye ni yele sago yayi shitane kana plonge kila amma Allah tabaaraka wa ta'ala dili aka famu ko mandi amma Allah tabaaraka wa ta'ala kallamu anga dine kalama Allah subhanahu wa ta'ala ka barake ko nyuma fele no ya anye ko ma yani chugo Allahumma rabbana khuzna bina wasina lil birri wat taqwa wa amal